Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce my name Wahyu Rizpa Omega. With name 2 and 1 and 0 and 7 and 3 and 0 and 2 and 8. Okay. Let's go straight to the discussion of the material about how two-stroke and four-stroke engines work. I will read it in Indonesian first. Sistem kerja mesin dua tak. Jika menggunakan mesin dua tak, proses dalam satu siklus pembakaran hanya terdapat dua langkah sekaligus. Yang pertama, langkah hisap dan kompresi. Terjadi ketika piston bergerak dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas atau TMA. Campuran udara dan bahan bakar masuk ke force angle dan dimanfaatkan pada langkah kompresi. Kedua tahap ini terjadi dalam satu langkah. Yang kedua adalah langkah usaha dan buang. Terjadi ketika piston bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB. Pembakaran terjadi akibat busi memantik campuran udara dan bahan bakar dan hasil pembakaran langsung terbuang melalui cathode outlet. Kedua tahap ini juga terjadi dalam satu langkah. Then read in English, uh, two-stroke engine working principle. Number one, intake and compression stroke occurs when the piston moves from bottom dead center or BDC to top dead center or TPC. The air hand film unixture enters the crankshaft and is compressed on the compression stroke. These two steps occur in one step. Number two, the effort and exhaust stroke occurs when the piston moves from top dead center or TDC to bot to bottom dead center or TMB. Combustion occurs because the spark plug ignites the air and fuel mixture and the combustion products are directly wasted through the outlet valve. These two steps also occur in one step. Next material for stroke engine. I will read it in Indonesian first. Sistem kerja mesin 4 tak. Yang pertama, langkah hisap terjadi ketika katup inlet terbuka, piston bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB. Hal ini menyebabkan tekanan di ruang bakar menjadi vakum, sehingga menyebabkan udara bisa masuk ke dalam ruang bakar. Yang kedua, langkah kompresi. Terjadi ketika katup intake tertutup, piston bergerak dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas atau TMA. Proses ini menyebabkan campuran udara dan bahan bakar dimanfaatkan, sehingga temperatur meningkat akibat tekanan yang meningkat. Yang ketiga ialah langkah usaha. Terjadi setelah busi memantik api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar sehingga terjadi ledakan di ruang bakar. Hal ini menyebabkan piston bergerak dari titik mati atas. Titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB. Dan keempat ialah langkah buang. Langkah buang terjadi ketika katup outlet terbuka. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Hal ini menyebabkan gas hasil pembakaran dibuang melewati katup outlet menuju saluran exhaust atau pembuangan. Then read in English.
Four-stroke engine working principle. Number one, suction tip when the inset valve is open. The piston moves from top dead center or TPC to dead center or DDC. This causes the pressure in the combustion chamber to become vacuum so that air can enter the combustion chamber. Number two, compression stroke occurs when the inset valve is closed. The piston moves from bottom dead center or BDC to top dead center or TDC. This process causes the air and fuel mixture to be compressed so that the temperature increases due to the increased pressure. Number three, the effort step occurs after the spark plug ignites to create a mixture of air and food so that there is an explosion in the combus. The combustion chamber. This causes the piston to move from top dead center to bottom dead center. Number five. Number four. Exhaust stroke occurs when the outlet valve opens. The piston moves from that center or TMB to top dead center or TDC. This causes the resulting gas to be discharged towards the outlet to the sulfur.